Before kita mag-proceed sa aton nga pagtuon kag pagpamalandong sa balaan nga pulong sang Dios, pangamuyuan ay kita. Amay nga langit nun, Diyos nga labing balaan. Sa siningation, Father God, ginadayaw namon, ginahimaya ang balaan mga pangalan. Lord, patawad sa amon nga makasalanan, kag nagapasalamat kami Ginoo, nga ikaw padayon nagasustain sa amon nga kinanglanon. Ginatipigan mo, Father God, ang amon tagsa kakabuhi, ang bugos namon nga panimalay. Salamat, Lord God, sini naman nga opportunity nga ginhatag mo sa akon. Agod, mapahayag ko naman Ginoo ang imo balaan nga pulong. Buligi ako, Father God, i-empower ako Ginoo pagi si mo balaan nga espiritu nga sa diin. Mapahayag ko Ginoo sing maathag ang imo pulong kag paabot sa tanan nga nagapamati, nagaview sa siningation ang imo mensahe Ginoo ang gusto mo gid ipaabot sa tagsa-tagsa. I-bless Ginoo ang ining buluhaton, even ang nagaview, Father God, hatagi man sang spirit of understanding nga maintindihan nila Ginoo ang imo balaan nga pulong. Buligi kami, Father God, pangunahi ang ini nga pagtuon. I hope nga ini magadalagid sa kadayawan kag kahimayaan sa imo balaan nga pangalan. Ini nga amon pangamuyo paagi sa matamis nga ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Ang title sa atong topic sa sining nga gabi, ang Dios dapat gid dayawon kag pasalamatan. May tatlo ako ka punto nga i-share sa inyo sa sining nga gabi. Nga pabalo sa aton nga ang Dios takos gid sa aton nga mga pagdayaw kag pagpasalamat. Deserve siya nga ihatag naton ang pinakataas nga pagtahod sa iya balaan nga pangalan. Tungod ang aton nga Dios mahigugmaon kag maluluyon. Gani sa sining nga gabi, opdi ako ninyo nga hibaluon naton ang mga importante nga butang nga ang Dios dapat gid naton dayawon kag pasalamatan sa aton tagsa kakabuhi. Ang Dios dapat gid dayawon kag pasalamatan. Number 1, tungod siya ang aton manunuga. Ang Dios ang nagtuga sa langit kag duta. Ang Dios ang nagtuga sa tanang butang. Makita kag hindi makita. Amo ini kagamahanan sa aton nga Dios. Amo ining aton nga Dios nga aton ginaalagaran. Siya ang nagapanag-iya sang kalibutan. Pamatuod diri sa Book of Isaiah, chapter 45, verse 12. Now, kung may mga Bible kamo dira, palihog na lang open. Agud masundan ninyo ang ining mga dinalan nga gina-quote na kon pamatuod. Nga ang Dios deserve gid sa aton nga mga pagdayaw kag pagpasalamat sa iya. Ang pulong sang Dios nagasiling diri sa verse 12. Ako ang naghimo sa kalibutan. Ako ang nagtuga sa mga tawo sa pagpuyo sa kalibutan. Ang akon mga kamot, amo ang naghumlad sang langit. Ako ang nagmando nga magwa ang adlaw, bulan, kag mga bituon. Tama ka tahag tungod ang Dios amo ang nagpahayag sini nga kamatuoran. Nga ang Dios ang nagtuga sang tanan. Gintugan niya ang kalibutan, kagintugan niya ang tawo sa nga magpuyo sa sini nga kalibutan. Ang kamot sang Dios amo ang naghumlad sang kalangitan.
Kag siya man ang nagmando nga magwa ang adlaw, bulan, kag mga bituon. Gani, our God is worthy sa aton nga mga pagdayaw kag pagpasalamat. Tungod ang tanan sa aton halin sa Dios. Even ang aton kabuhi. No, ang Dios ang naghimo sa aton. Espesyal kita nga paghimo sang Dios nga man. Tungod ginhimo kita sang Dios suno sa iya nga dagway. Amo ina ka mapinalanggaon ang aton nga Dios. Gani hindi kita magkalipat nga pasalamatan ang Dios adlaw-adlaw while nagakabuhi kita sini nga kalibutan. Tandaan naton mga utod abyan. Anuman ka alam sang tawo, anuman ka taasan hamtangan sang tawo, anuman subong ang naangkon sang isa ka tawo, ina tanan pribilehiyo gid lang nga ginhatag sang Dios sa iya. Kung wala ginalaw sang Dios nga maangkon sa sina nga tawo, hindi ina maangkon sang tawo. Gani wala kita sang may ipabugala sa tubangan sang Dios. Tungod wala kita sang aton gidya. Ang tanan halin sang Dios. Halin tanan sa aton nga Dios. Gani hindi kita magkalipat sa pagpasalamat. Even sa pagbugtaw sa aga, pasalamatan naton ang Dios nga man nakabugtaw pa kita. Kay madamo na sang mga tawo sa kalibutan nga wala na nakabugtaw. Ginbawi na ang ilang nga kabuhi. Ganit tanan nga nakabugtaw sa tagsa kaaga, bless ang ina nga tao. Nakaangko naman siya sang bag-o nga kabuhi, bag-ong kusog, bag-o naman nga paglaom. Dapat buhaton tana sa tagsa kaaga. Sa gamay nga bagay, dapat kita tanan mangin appreciative sa kaayo sa aton nga Dios. Nahimo ang tanan paagi sa aton nga Dios, even ang tanan nga nagakabuhi. Labi na kita nga mga tao. Ang libro sang Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 15, tubtub sa 16, nagapamatuod diri nga ang tanan nga nag-exist sining kalibutan kahimuan sang aton nga Dios. Ginhambal diri sa verse 15, si Kristo amo ang kaangay sa hindi makita nga Dios. Kag siya ang makagagahom sa tanan. Kay paagi sa iya kag para sa iya ginhimo sang Dios ang tanan nga butang sa langit kag sa duta. Hindi lang ang makita kundi pati man ang hindi makita. Pareho sa bisan ano nga espiritu nga may otoridad o kon may gahom. Mga espiritu nga nagahari o kon nagapangulo. Utod abyan tama kaathag ang ini nga dinalan. Nga nagapakita kung ano kagamhanan ang aton nga Dios. Ang tanan nga butang nahimo paagi kay Ginoong Hesukristo. Kung nasayran tani nga mga kamatuoran, wala ta dapat kahadlokan sini nga kalibutan anuman ang magkalatabo. Sa realidad,
Even ang mga bad spirit, no, ining mga malaot nga espiritu, sometimes ang mga Kristohano nahadlok pa sa mga istorya. Especially sa kagabihon, no, nga may mga malaot nga espiritu dira nga lugar. Kung nasayran tani nga kamatuoran, hindi ta dapat mahadlok nga aman. Ang Dios nga aton ginatuuhan kag ginaalagaran, among nagtuga sa ila. Sila tanan mga tinuga gid lang sa aton nga Dios. Even ang mga butang nga hindi makita, sila nagadayaw man sa Dios. No. Even ang ining malaot nga mga espiritu nagakahadlok ka nagakurog sila sa Dios. Rason magpasalamat kita sa Ginoo, nakaangkon kita sa labing gamhanan nga Dios. Nga makasarang, makahimo sa tanang butang. Ang imposible sa tao, posible sa Dios. Gani deserve ang aton nga Dios sa tanan nga mga pagdayo kapag pasalamat. Tungod ang aton nga Dios, amo ang manunuga. Siya ang creator naton. Dapat lang nga ibalik naton sa iya, ihatag naton sa iya ang aton pagtahod, ang aton pagpaubos sa aton kaugalingon dira sa presensya sa aton nga Dios. Deserve ang Dios sa tanan nga mga pagdayaw kag pagpasalamat. Deserve ang Dios nga siya pagasimbahon sa aton kabuhi. Amoy na dapat ibalik sang tawo sa Dios. Tungod sa kaayos ang aton nga Ginoo, dapat simbahon nato ng Dios. Ang Dios ang naghatag sang hangin nga makaginhawa ang tawo. Ang Dios ang nagtugas ang tubig, tanan nga kinahanglanon. Ang Dios ang ginhalinan sinitanan. Gani pasalamatan naton ang Dios o tudapyan. Number 2, nga dapat gidayawon kag pasalamatan ang Dios. Tungod siya ang aton manugbantay. No, ang aton nga Dios amo ang shepherd naton, kag kita ang mga karnero. Siya ang aton manugbantay kag kita ang iya mga karnero. Basahon naton sa Book of Psalms chapter 23 verse 1 and 2. Ang pulong sang Dios nagsiling dira, ang Ginoo amo ang akon manugbantay, gani indi gid ako pagkulangon. Do pariho ako sang karnero nga ginpapahuway mo sa palahalban nga bugana sang hilamon. Kag ginatuytuyan mo ako sa malinaw nga tubig. So amo ini si Haring David. Ang Dios ginakabig niya nga amo ang manugbantay niya. Kag siya kaangay sang isa ka karnero. Tungod ang Dios, amo ang iya manugbantay, amo ang iya mangangapin, wala na siya sing kahadlok. Kabalo siya nga secured siya sa kamot sang aton nga Dios. Very dependent si Haring David. Wala siya nagasalig sa iya kaugalingon, kundi ang tanan nga pagsalig hara sa Dios. Masarangan niya nga tubangon ang iya nga mga struggle sa kabuhi, tungod nahibaluan niya nga ang Dios kaupo niya. Tungod si Haring David, isa man siya ka shepherd. No? Manugbantay man siya sa mga karnero.
Nahibaluan gini Haring David ang nature sang isa ka karnero. Nga very dependent sila sa manugbantay nila. Wala ni sila may ginkahadlukan. Even ara ang presensya sa mga mabangis nga sapat. Sining mga lobo, as long nga nakita nila ang ila manugbantay, padayon lang na sila nagakinaon sa mga hilamon. May ara sila peace of mind. No? Tungod na balaan nila nga hindi sila pagpabayaan sa ilang nga shepherd. Kaya mo inagin buhat ni Haring David sang time nga hindi pa siya ang hari. Nga siya manugbantay pa lang sa mga karnero. No, ginproteksyonan niya ang ining mga karnero niya nga hindi mapahamak. No, nga hindi mahalitan sining mabangis nga mga kasapatan. No, ginbuhat ini ni David during the time nga siya pa ang manugbantay sa mga karnero. Ginbuhat yang tanan agod maluwas lang ang ining mga ginabantayan niya ng mga karnero. Gani amo ini ang ginbuhat ni Haring David. Nga ang Dios amo ang iya manugbantay kay siya kaangay sang isa ka karnero. Ang iya kaugalingon ginpaanggid niya sa isa ka karnero. Nga siya very dependent man sa Ginoo. Wala siya ginakahadlukan tungod kabalo siya nga ang Dios hindi magapabaya sa iya. Ginhambal diri tungod ang Ginoo amo ang iya manugbantay, hindi siya pagkulangon. Kay ang manugbantay naga-provide sa mga kinahanglanon sa sining mga karnero. Kaangay kay David, kabalo siya nga ang Dios magahimuno sang tanan niya nga kinahanglanon. Gani may ara siya kalipay sa piyak sang palibot niya nga siya ang ginahingabot, nga siya pagapatyon. May ara siya gapon sang peace of mind. May kalinong siya gapon sa iyang nga kaugalingon. Tungod ang Dios among ginhimo niya nga manugbantay. Hambal niya pagani diri sa verse 4, nga bisan maglakat pa ako sa patag nga may katalagman sa kamatayon, hindi ako mahadlok. Tungod ang Dios kaupod nakon. Ang iya protection kag pagtoy-toy sa akon amo ang naglipay kag nagapabaskog sa akon. Amo ini ang pagsalig ni David sa aton nga Dios. Gani padayon siya nga nagadayaw, nagapasalamat sa aton nga Dios. Tungod wala gid siya ginpabayan sa Ginoo. Nabatyagan niya gid ang presensya sang Dios sa tagsa kaadlaw sa iya nga kabuhi. In times ara siya sa katalagman, ang Ginoo nagaapin sa iya. Gani mapasinalamaton ini si Haring David sa aton nga Dios. Tungod ang Ginoo padayon nga nagatatap kag nagatipan sa iya, kag nagaamlig sa iya even sa panahon sang katalagman. Gani kita nga mga kaanakan sang Dios, kita tanan nga mga Kristohanon, dapat kaangay man kay David ang aton balatyagon. Nga ang Dios himuon naton nga manugbantay naton, mga ngapi naton, provider naton. Kay kung ginhimo tani, wala tay kahadlukan sining kalibutan. Tungod na sayra na naton kung sino kag ano ang aton nga Dios. Makagagahom sa tanan. Kag siya nakahibalo sa aton kahimtangan. Wala pa gani kita kapangayo sa Ginoo na balaan na sang Dios ang aton mga kinahanglanon. Gani si David nangin example nga dapat kita nga mga Kristohanon
Ibutang naton aton kaugalingon kaangay sang isa ka sheep, kaangay sang isa ka karnero. Nga very dependent sa Ginoo. Kay kung dependent kita, kaangay sining mga karnero, wala kita'y kahadlukan. Ano man ang magkalatabo sining kalibutan, wala kita'y kahadlukan nga man ang Dios ang maghahatag sang proteksyon sa aton. Kung nahibaluan na ito ang kamatuoran, nga ang Diyos ara lang gali nagatulog sa aton. 24/7 wala. Nagakatulog ang Diyos. Nabalaan sang Diyos ang tanan sa aton. Kung aton pagtuo sa iya, matinud-anon, din buhaton naton. Nga kita dapat mangin kaangay sang isa ka karnero. Ang ato ng mga pamatasan, dapat mangin humble kita. Nga wala kita sang ikasarang kung wala ang Diyos nagabulig sa aton. Kaya kung buhato naton ini, ma-appreciate gid naton ang kaayos sang Diyos. Ma-appreciate naton ang bulig sang Ginoo, ma-appreciate naton ang provision kag ang protection sang aton nga Dios. Kag kun ini na eksperyensyahan naton tanan, siguro masami kita magpasalamat sa Ginoo. May time kita sa pagsimba sa iya, agud madayaw naton ang Dios. Gani deserve ang Dios nga dayawon kag pasalamatan tungod siya ang manugbantay naton. Wala nagakatulog ang Dios. Hambal gani ni David sa Book of Psalms, chapter 91, verse 9 to 11. Hambal diri ni Haring David. Tungod kay ginhimo nyo nga dalangpan, ang labing mataas nga Dios nga akon manugprotektar, wala sing kalamidad o kon kalalatan nga magaabot sa inyo o kon sa inyo panimalay. Kay suguon sang Dios ang iya mga anghel sa pagbantay sa imo bisan diin ka makadto. So amo ini ang mahimo sa aton nga Dios. Kung ini gintuuhan taning mga promisa sang Ginoo, tuod may ara kita kalinong sa aton pangunahuna. Ano man nga kagamo sa palibot naton, ano man kagamo subong sa kalibutan, ano man ang sitwasyon subong nga hindi naton maintindihan, sa tunga sinitanan, may ara gyapon ta kalinong. Tungod ang Dios ginhimo naton nga manugbantay. Ginhimo naton nga manugtatap sa aton. Nga siya ang magahimuno sang tanan nga kinahanglanon naton. Gani pasalamatan tang Dios mga utod abyan. I-appreciate naton ang kaayos ang Ginoo. Nga ang tanan nga naangko naton ginhatag ini sang Ginoo. Kaangay sang isa ka shepherd na tanan nga mga needs sa mga sheep niya, no, gina-provide niya. Ang mga nagamasakit, ang mga napilasan, ginabulong niya. Ginatatap niya, gina-comfort niya. Ang mga nadula, ginapangita niya. Gani pasalamatan naton ang Dios abyan. Tungod ang Ginoo amo, siya sini. Hindi man kita pagpabayaan sang Dios kung kita nagsalig sa iya. Nagdangop kita sa iya. Kag siya ang aton nga Ginoo kag maluluwas. Hindi kita pabayaan sa Ginoo.
Kay ang pulong sang Dios nagpahayag sa Book of Hebrews chapter 13 verse 5. Ang Dios nagsiling nga hindi siya magbiya kag magpabaya sa aton. Gani deserve ang Dios sa mga pagdayaw naton, sa mga pagpasalamat naton. Adlaw-adlaw. Even kita gani, kung kita maghatag, no? Makabati ka lang sa tinaga nga salamat, malipay ka na. No? Sa realidad, kung ikaw maghatag, kag ang nagbaton, wala gid sa pag-apresyar, wala gid sa pagpasalamat, nalipay ka bala? Of course, wala. Gakumod ka pa basi. Nga wala ikaw ginpasalamatan, nga bisan ginhatagan mo siya. Aton nga Dios amo man na. Ginhibuyat tanan para sa aton. Siyang nag-provide. Siyang nagtipig sa aton kabuhi. Kag hindi kita mapasinalamaton, do you think malipay ang Dios? Of course, hindi. Kung kita balatanan nga mga kaanakan sa Ginoo, nangin appreciative sa kaayos ang Dios. Sa iya nga pagbulik sa aton, sa pag-amlik, pagtipig sa aton, sa pagtatap sa aton kabuhi, initanan aton recognize sa aton kabuhi, gina-appreciate naton ini, kag ginapasalamatan ang Dios, nagakalipay ang Dios. Gani ang Dios naton, takos siya sa tanan nga mga pagdayaw naton. Pasalamatan gid naton ang Dios. Gamay o dako nga mga pagpakamaayo nga nagaabot sa aton, pasalamati ang Dios. Kinagakalipay ang Ginoo sa sinuman nga mapasinalamaton nga tao. Number 3, nga dapat gid dayawon kag pasalamatan ang Dios. Tungod siya ang aton manluluwas. Siya ang aton manluluwas. Kay ginhambal sa Book of Galatia chapter 1 verse 4. Gihalad ni Kristo ang iya kaugalingon, agud mapatawad kita sa aton mga sala. Kag agud maluwas niya kita sining kalautan nga nagahari diri sa kalibutan. Ginhimo niya ini tungod amo ini ang kabubuton sa aton nga Dios kagamay. So dapat pasalamatan ta ang Dios o tadabyan. Nga siya ang aton manluluwas. Even ang kabuhi ni Jesus Christ ginhatag para sa aton. Agud tanan kita makaangkon sang kaluwasan. Siyang hari sa mga hari. Siyang Diyos sa mga Diyos. Pero ginbayaan niyang trono. Nagpakatao sa pinakakubos. Agud kita tanan maluwas. Ang dugo ni Kristo amo ang naglimpyo sa ato ng kasalanan. Ang kamatayon ni Kristo amo ang kabayaran sa aton kasalanan. Maagi sa kamatayon ni Kristo napabalik ang aton maayong relasyon sa Dios. Deserve ang Dios sa aton ng pagpasalamat. Tungod ang aton nga Dios puno sa gugma kag kaluoy. Ang gin-offer sang Dios sa aton libre ini nga kaluwasan. Utod abyan i-appreciate tini, i-appreciate naton ini tanan. Libre ini nga kaluwasan. Why? Tungod ginbayaran na ini ni Jesus Christ.
ang kabayaran sini amo ang iya nga kabuhi. Libre ini nga kaluwasan o todabyan. Kabalo ka, kung pabayaran sa aton ang ini nga kaluwasan, wala sing may maluwas. Nga aman, hindi kita makabayad. Kay bisan ang bili pa sining kalibutan, hindi makatumbas sa bili ni Kristo. Gani libre ini nga kaluwasan. Dapat dumdumon ini sa tanan nga Kristohanon. Nga dapat mapasinalamaton kita sa Dios. Tungod ikaw, ako, kita tanan ginluwas ni Ginoong Hesukristo. Kag ini nga kaluwasan libre. Wala kita may natampo diri, wala kita nga may naamot diri. Ang masubo may mga iban padira nga mga relihiyon nga daw dugangan pa nila ang ini nga kaluwasan. Nga ang balaan nga Biblia, ang pulong sang Dios nagtudlo sa aton nga tuuhan lang naton si Jesus Christ. Kag batunon naton nga aton Ginoo kag manluluwas, maangkon naton ang kaluwasan. Pero may mga pagpanudlo pa nga magtuo plus buhat, maghimo pa sang maayong butang para maluwas. Kaya kung may ara pa ta naamot, may ara pa ta may gindugang, hindi na ni libre. Kaya nga man, may contribution, ikaw sini nga kaluwasan. That's why ang ini nga offer, libre. Tungod ang tao, wala may natampo sini. Utod abyan, ang aton lang buhaton. Tuuhan naton ang pulong sang Dios. Kaya amoy ining kamatuoran. Ang balaan nga Biblia, amo ning aton ikabuhi. Amo ning pamalandungan naton adlaw gabi. Kay hindi na kita matiplang, kag hindi na kita magtalang pa. Tungod ang pulong sang Dios, amo ang kamatuoran. Abyan si Kristo lang ang makaluwas sa aton. Gani dapat magpasalamat kita sa iya kay siya ang aton nangin manluluwas. Mangin manluluwas mo man si Jesus Christ kung tuuhan mo nga siya nagpakamatay sa krus agud ikaw mapatawad. Agud ikaw mahilway sa gapusang sala. Tuuhan mo nga si Jesus napatay kag nabanhaw. Andin bato na si Jesus ngay mo Ginoo kag personal nga manluluwas. Buhaton mo ni sigurado nga ikaw maluwas. Kaya ang sino man nga himo sang desisyon kaangay sini, ang pulong sang Dios nagsugid sa aton nga ikaw mangin anak sang Dios. Mangin anak ikaw sang Dios. Buhata ini kung ikaw wala pa relasyon sa Ginoo. Kag ang mga Kristohanon dapat magsugid sa sininga kamatuoran. Hindi kamo nga maghipos-hipos lang. Sugidi man ang iban, sugidi man ang inyo pamilya, mga abyan nyo, ang mga tawo sa inyo palibot nga wala kay balo sining kamatuoran kay ang ila na balaan sala. Rason nga hindi sila kapasalamat sa Dios nga man, wala man sila kay balo sa kamatuoran. Ang masubugan ni kisa, even ang mga Kristohanon, even ang mga tumuluo, hindi mapasinalamaton sa Dios. Ginluwas na sila sang Ginoo.
Naangkon na nila ang ini nga kaluwasan, pero tanawa ba lang ila nga kabuhi? Do hindi luwas, hindi nangin maayo nga ihimplo sa ila palibot. Budlay kayo magpasalamat tungod ang ila pangabuhi, hindi maintindihan. Hindi ka apresyar sa kaayos ang Dios. Tungod ang ila pag ginawi, hindi ayon sa kabubuton sang Dios. Paano ikaw kapasalamat kay ang kabubuton sang Dios wala mo man ginasunod? Sige ka pangayo sa Ginoo nga ihatag mo ni sa akon Lord, ihatag mo ni sa akon Lord. Kag wala ginhatag sa Ginoo, sunggod ka pa. Kag hindi ka kapasalamat sa Ginoo. Kaya wala man ginhatag. Pero wala mo ginosisa ang imo kaugalingon. Kamusta ang imo kabuhi? Kamusta ang imo relasyon sa Ginoo? Kamusta ang pagsunod mo sa Dios? Kay 20 years ka na nga Kristohanon, 20 years ka na nga tumuluo ni Kristo. Pero ang imo kabuhi nga namon na nag-amon na nasubong. Prior ta basulon ang Ginoo, hibaluon ta anay aton kaugalingon. Ano ba lang aton nga paginawi? Ano ba lang aton mga binuhatan? Nangin masinulondon bala kita sa kabubuton sa aton nga Dios. Kay kung masinulondon kita, ang mga pagpakamaayo sang Ginoo ihatag ina sang Dios. So I hope mangin dako ini nga pagpamukaw sa aton tanan nga mga Kristohanon. Kinahanglan gali nga mapasinalamaton kita. Damo ta pasalamatan sa aton kabuhi. Kay kita gintugas ang Ginoo. Padayon pag kita nagakabuhi sining kalibutan. Libre ang hangin nga aton nga ginahaklo. Ang iban ara sa ospital, ang oxygen ginabayaran. No? Makakaon ta sang gusto, bisan uga lang na namit aton kaon. Pero ang iban ara sa ospital gina-NGT agud makakaon. Pero hindi ta kapasalamat. Sa ikaayong lawas nga ari sa aton, hindi ta kapasalamat. Nga ang imo panimalay, kabataan mo, upod mo sa panimalay kompleto, wala sa ospital, wala may nagkulang sa inyo, blessing na sa Ginoo, pasalamati ang Dios. Hiluway kita makabasa sa Biblia, makapamati sa pulong sa Ginoo. Blessing na pasalamati ang Dios. Damo ta actually pasalamatan. Galing kita, hindi naton mabuhat tungod ang aton gina-ekspektar, ang aton ginapangayo sa Ginoo, wala ginhatag rason nga hindi ta makapasalamat. Bisan si Jesus ang nag-ako sa imo kasalanan, sa aton kasalanan, kagpaagi sa iya, hindi na ta maimpyerno, hindi ka pa kapasalamat. Nga ini nga kaluwasan nga gin-offer sa aton, kag naangko na naton kita nga mga Kristohanon, dapat adlaw-adlaw pasalamat kita, i-appreciate ta, ihambal ta sa Ginoo nga Lord, salamat gid sa kaluwasan. Salamat Ginoo sa kamatuoran nga ang tanan gali nga ari sa akon halin sa imo.
Kay kung sensitive kita sa aton mga ginapangayo sa Ginoo, kag kung nabal-an ta ang prinsipyo sa Biblia, wala ginhatag sa Ginoo ina nga pangamuyo ayhan makapalain sa imo. Pasalamatan mo gihapon na. Damo kita pasalamatan sa aton nga Dios. I hope nga makahatag ini isang reminder sa aton tanan nga mga Kristohanon nga i-appreciate na to ng kaayos ang Ginoo. Kay siya ang nagtuga sa aton, siya ang protektar sa aton, nag-provide sa aton kinahanglanon, kag labi kag labaw, siya ang naghatag kaluwasan sa aton. Nga kita hindi na maimpyerno, hindi na mag-antos dito, hindi na makakadto sa duog sining puno sang pagantos. Ginpanginmatyan kita ni Ginoong Jesus agod, hindi kita makadto sa impyerno. Ginpanginmatyan kita ni Ginoong Jesus tungod palangga kita sang Dios. Gusto ni Ginoong Jesus tanan kita makapuyo sa duog nga iya ginaman amo ini ang langit, ang kaharian sang Dios. I-appreciate naton ang tanan nga ginbuhat ni Jesus sa aton kabuhi. Pasalamatan naton ini. Hindi ta mag-focus ining kalibutanon nga mga butang nga ginahandom naton, kay ini wala ini. Mapatay ang isa ka tawo, ang tanan wala na. Ang aton niya i-prioritize sa aton kabuhi ang ining langit nun nga butang. Tungod hindi ini madula, hindi ini makawat, kag hindi ini madunot. Maangkon mo ni tubtub sa katubtuban kaupod ang Dios. Kabuhi nga wala sing katapusan. Kalipay nga walay katapusan, kalinong nga walay katapusan kaupod sa aton nga Dios. Kag magapuyo kita sining duog, nga wala nay masakit, wala nay kasubo, wala nay pagluha, wala nay pagantos, wala nay problema, wala nay pagpanghingabot, wala nay kabudlayan. Wala na yung mga disability. Wala na ning kalamidad, wala na ning gera, wala na ning kagamo sa kalibutan. Kung niyara na kita sining duog nga ginaama ni Jesus. Pasalamatan naton si Jesus abyan. Tungod paagi sa iya, makasulod kita sining kaharian. Nga ginprepara sa aton Ginoo para sa aton tanan. Pasalamatan tang Ginoo sining libre nga kaluwasan. Tungod si Kristo ang nagbayad. Siyang nag-ako sa aton kasalanan. Na dapat kita ilansang dito, kita ang mag-antos dito tungod kita ang makasasala. Pero ginhigugma kita sa aton nga Dios. Tungod sa gugma ni Ginoong Hesus, kinaako iya tanan-tanan. Siyang nagbayad. Garason karon nakaangkon kita sang libre nga kaluwasan. Gani pasalamatan tang Ginoo tungod siya ang aton manluluwas. Gani ang pulong sang Dios naga pahayag. The book of Psalms chapter 103 verse 20 up to verse 22. Ang pulong sa Ginoo nagasiling, dayawan ninyo ang Ginoo. Kamo nga gamhanan niya nga mga anghel nga nagapamati kag nagatuman sa iya mga pulong. Dayawan ninyo ang Ginoo. Tanan kamo nga iya langit nun nga mga tinuga nga nagaalagad sa iya kag nagatuman sa iya kabubuton. Dayawan ninyo ang Ginoo. Tanan kamo nga iya mga tinuga sa tanan nga lugar nga iya ginagamhan. Hambali David, dapat dayawon kugid ang Ginoo.
I hope sa sining gabi, ma-realize naton nangin thankful bala kita sa Ginoo. Nabuhat bala naton ini. Nakapalapit bala kita sa balay ampuan, sa pagpasalamat sa Dios, sa pagsimba sa iya, sa paghatag sang kadayawan, sa hulam nga kabuhi nga gina-enjoy naton subong, sa tanan nga mga pagkabutang nga naangko naton subong, inpasalamatan bala naton ini. Abyan ang tanan nga ari sa aton iya sang Dios. Wala kitaya nga aton, pribilehiyo lang ini ginahatag sang Ginoo sa aton. Kaglabi kaglabaw ang kaluwasan nga naangko naton libre. Tungod ginhatag ini ni Jesus. Salamatan naton nga ang aton nga Dios amo nga aton manunuga. Pasalamatan naton nga ang aton nga Dios among aton manugbantay. Pasalamatan naton nga aton Dios among aton maluluwas. Kabay pa nga mangin appreciative na tatanan paagi sa pulong sa Ginoo nga nag-remind sa aton. Dako o gamay nga pagpakamaayo, pasalamati. Kay bulahan ang tawo nga mapasinalamaton sa aton nga Dios. Let us pray. Our loving Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa siningitiyon. Salamat, Ginoo, sa mga pulong nga nag-remind sa amon, Father God, nga dapat kami kabalo nga maghatag sa tanan nga mga pagdayaw, pagtahod, pagpasalamat sa balaan nga Dios. Nga mong tag-iya sa amon kabuhi, tag-iya sa tanan nga ari sa amon. Salamat, Lord, sa pulong nga nagasabdong sa amon kakulangan dira sa imo. Nga sometimes, hindi kami kapasalamat. Labi na ko ng amon mga ginapangayo, hindi mag-abot sa amon. But salamat, Lord, sa pulong nimo. Nga nagatudlo sa amon, nga ang tag sa kabutang, ikaw may purpose. Nga ang amon gali, mga katungdanan, dapat i-appreciate ginamo ng kaayo ni mo o Ginoo sa amon kabuhi. Nga dapat kami tanan mapasinalamaton tungod amo ini Ginoo ang imo kabubuton. Amo ini ang imo kalipay nga gina-expectar nimo halin sa amon nga kami magsimba sa imo, magdayaw sa imo, magpasalamat sa imo. Samtang padayon pa kami nagakabuhi sa ning kalibutan. Lord God, buligi kami nga hindi kami malumos sa ning problema, sining kabudlayan sa palibot, sa sining kalibutan nga hindi maintindihan. Puna kami, Father God, sa imo paghigugma. Puna kami, Ginoo, sa imo promisa. Nga kabalo kami magtuo, magsalig sa imo. Agon maangko namon, Lord, ang kalipay kag kalinong, even sa tunga sang kagamo subong. Buligi kami, Father God. Na dumdumon gid kung ano ikaw sa amon kabuhi, kung ano ang imo ikasarang, kung ano ang mahimo mo, Dios. Buligi kami, Ginoo. Nga kilalahon gid ang imo kagamahanan. Nga ikaw gali ang kapanag-iya sang tanang butang sining kalibutan, even ang kalibutan, even ang amon kabuhi. Ikaw gali, Lord, ang nagahatag. Ikaw gali ang nagaprovide. Ikaw gali ang nagaprotect sa amon, agud hindi kami maano. Kaglabi kaglabaw, salamat, Lord God, sa libre nga kaluwasan. Salamat kay Jesus. Nga naangko namon subong, nga hindi na gid kami mapahamak tubtub sa katubtuban. I-bless Ginoo ang ini nga ministry. Padayon ikaw magagamit sa mga alagad nimo, Ginoo. Tagai kami sang kalipay, kadasig, kakaisog. Nga mapidadayunon, Father God, sa pag-spread out sa imong gospel. Even, Lord, ang mga viewers, ang mga followers sa tingusang kaluwasan, i-bless sila, Ginoo. I-bless ang ila kabuhi. Ipigi sila, Lord. I hope nga ma-experiensyahan nila, Ginoo,
ang imo presensya. I hope nga sila mangin appreciative man, Lord God, sa imo nga kaayo. Kag sila mapasinalamaton man, Ginoo. Baka may yuha kami, Father God. Nagapangamuyo man ako, Ginoo. Even sa mga nag-view subong, ayhan membro sila panimalay, o ayhan sila mismo may mga inabatsag sa panglawas. Lord, ikaw magaduaw. Ikaw, Lord God, ang mag-aayo sa ila. Ara sila subong sa kaluyahon. Ikaw, Ginoong magadasig sa ila. Ikaw maghahatag, Lord God, sa kusog. Ayhan, Ginoo, may problema sila nga hindi mahangpan, Ginoo. Ikaw ang maghatag kaalam. Hatagi, Ginoo, sang solusyon. Ang ara subong sa kawadon, Father God, ikaw magasugata sa ilang mga panginanglanon. Ara subong sa kasubo, Lord, ikaw maga-comfort sa ila. Ara kami sa kahadlok. Inuubuligi kami, Father God. Sa imo naman, Father God, ginasalig ang amon kabuhi. Kag subong nga gabi, dapat mangin kaangay kami isang isa ka karnero. Nga very dependent sa iya shepherd. Nga hindi dapat mahadlok, hindi dapat malisang sining kalibutan. Tungod kabalo kami, Father God, nga ikaw hindi gid magbiya kang magpabaya sa amon. Ikaw, Ginoo, ang magabantay gid sa amon, Father God. Ginoo, salamat sining pulong nimo, sining mga promisa nimo, Ginoo, nga nagadasig ka nagalipay sa amon. Gani, Lord, deserve ikaw sa tanan nga mga pagdayaw namon, pagpasalamat, paghimaya, kag ang dako nga pagtahod, Ginoo, kag pagpakabalaan sa imong ngalan. Kag ang tanan nga pagpasalamat amon gid ginabalik sa imo, Father God. Kay ini tanan ginapaabot namon paagi sa imo bugto nga anak nga among Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Okay. So, madamo gid nga salamat Brother Vic sa mensahe sa aton nga Ginoo nga gindala mo subong nga gabi, no. Gusto ko lang nga pasalamatan ang tanan, no, nga naga-view sa tingog sang kaluwasan. So, padayon lang gid kita, no, sa pagpamati sa pulong sa aton nga Ginoo. So, madamo gid nga salamat sa inyo kag mayong gabi sa tanan.